गासै मिडिया नायगिरिनिसिम आङो गिबियाव जोंनि गोदानै जे दाजानाय इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB बेनि जानानै आङो गिबियाव साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा बाहायनो बाहागो लानो हादों जोंनि गोदानै सायख'जानाय जोंहा प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी बिथां आरो बाहाय सारियावनो जोंहा गोदानै जोङो दिनै गायसननानै लानो हानाय भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बाहाय साब्रै दङ। जायख्लं बसुमतारी फारियै गुताल गोरोबथा राभा आरो जोंहा नुजासोरां नायस्रां औवारि आरो बेवहायनो जोंहा बाहागो लानो हाबावदों गोदानै जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि जोङो सायख'नानै लानो हादों जोंहा दानसोरां नार्जारी बिथां आरो बाहाय गासै जोंनि गोदानै जे बिबान लानाय दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानो हादों। गिबियाव आं बयनिसिमबो साबायखर जासिदों। दिनै जोङो गोबाव बोसोर जे NDFB हिसाबै जोङो जे इसुनि थाखाय जे दावहा नांबोनानै जोङो 34 इयार्स जे दावहा नांबोदोंमोन दिनै मोनसे गोरोबथायाव फैखांनायनि उनाव जोंनि जे आफाद हिसाबै जोङो आलादा आलादा मोनसे थांखिजों थांबाय थादोंमोन EX-NDFB हिसाबै। दा बेवहाय फेक्सन हिसाबै जोंहा जे गावबा गाव खामानिखौ जे मावलांबाय थादोंमोन। दिनै जोङो जोंनि जे एकर्डआव जे थानाय जेफोर क्ल'जआव जे लिरजानाय बे क्ल'जआव लिरजानाय जे पइन्टसफोरखौ जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय प्रेसार होनो थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जोङो दिनै आलादा आलादायै थांनानै जेबो जानाय नंला। जोङो जै खौसेथिनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जोङो दिनै सरकारखौ मोनसे प्रेसार होआब्ला जोंनि गासै थांखिया जाफुंनाय नंला होननानै जों दिनै मोनसे नैबे बललामगुरि जे गोरोबथा फार्माव जों बे नैबे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनानै लानाय जादों, मावफुंनानै लानाय जादों। आरो मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावहरनो लुबैदों जे जोंनि जे नैबे इउनाइटेड पिटिनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जोङो दिनै सरकारखौ मोनसे प्रेसार होआब्ला जोंनि गासै थांखिया जाफुंनाय नंला होननानै जों दिनै मोनसे नैबे बललामगुरि जे गोरोबथा फार्माव जों बे नैबे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनानै लानाय जादों, मावफुंनानै लानाय जादों। आरो मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावहरनो लुबैदों जे जोंनि जे नैबे इउनाइटेड फराम अफ EX-NDFB जे जों बानायदों बेहाय प्लेटफर्म, बे दिनै रावनिबो दिनै एगेन्स्टआव जोङो दिनै थांनाय नङा। आरो दिनै फुललि जोंनि जे थांखि, जोंनि जे जेंना एक्स हिसाबै जेरै जोंहा जेंना दङ, बे जेंनाखौ जे सुस्रांनो बा फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै इउनाइटेड जानानै सरकारनाव जों दाबि खालामगोन आरो सरकारखौ बुंगोन बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै थांखिजों दाफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो दिनै जोंहा जे एकर्ड मथे जोंनाव जोंहा दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथा थाबाय। दिनै बेखौ प्रपारलि जों मोनफुंनो हायाखै। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा केसनि खोथा थाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय जेलाव थानाय जोंनि जेसेबां दिनै लिडारनिफ्राय लानानै जोंनि केडार्सफ्रा दिनैसिम एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो बेराफारसे जाहैबाय जायफोर दिनै जोंनि जे थांनानै थानाय जायफोर एलिजिबिलिटि गोनां, जायफोर दिनै बैसो गोनां बिथांमोनखौ थाबै साख्रि बाख्रियाव थिसननाय। आरो बेराफारसे मोनसे माबाया बेनो जोंहा एकर्ड खालामनायनि मोनसे माबायानो जाहैबाय, पइन्टसआनो जाहैबाय जोंहा एरिया जे बारायनायनि खोथा, बेयो माने जाफुंथारनांगौ। बेफोरनि सायाव जों दिनै प्रेसार होनो थाखाय, सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। आरो बेवहाय जोङो बेवहाय खुनु मोनसे सोरबा राजनितिक दोलोजों माने माबानानै थांनाय बा सोरजोंबा बोगथिं जानाय बिनि खोथा गैया। जों फुललि मोनसे जोङो मा होनो
बे मोनसे प्लेटफर्मा जोंनि थाखाय माने समग्र जोंनि बे संकसनिफ्राय जे सदिया जेसेबां जोंनि एक्सफोर माबा दं समस्या दं बेफोरखौ जों दिनै माने बेफोरनि जे जेंनाफोर दं बेखौ जों खामानि मावनो थाखाय दिनैनि प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। 21 অক্টোবৰ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। আমি চিজফায়াৰৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণত আমি চেদেলি ভেদেলি হৈ আছিলোঁ, কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ আছিলোঁ, কিন্তু আজি আমি চুক্তি কৰাৰ পিছত প্ৰায় 2 বছৰ পিছত আমি একেলগ হৈছোঁ আৰু সংগঠিত হৈছোঁ। আমাৰ সমস্যাবিলাক আমাৰ একেলগে আমাৰ কমন সমস্যা, তো আমি যৌথভাৱে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী দাবা উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে আমি সংগঠনটো বনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সংগঠন কাৰো বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো ৰাজনৈতিক দল কোনো সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো জাতিৰ বিৰুদ্ধে নহয়, কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধেও নহয়। আমাৰ সমস্যা আছে, আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যে আমি সংগঠিত হৈছোঁ। আমি যিহেতু এটা বিপ্লৱী সংগঠন আছিলোঁ, সিদিনালৈকে যোৱাকালিলৈকে আমি একেলগে আছিলোঁ, কিন্তু মাজতে আমি বিভক্ত হৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ অন্তৰে কৈছিলে যে আমি কেতিয়া একত্ৰিত হ'ব পাৰিম, কেতিয়া সংগঠিত হ'ব পাৰিম, সেইটোৰ অপেক্ষাত আছিলোঁ আমি। আজি আমি নথৈ সুখী নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি সকলোৱে মানে প্ৰাক্তন NDFBৰ যিমান সদস্য আছে আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটি হিচাপে আজি গঠন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি জিলা সমিতিসমূহ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বৰ্তমানৰ চৰকাৰ যে আপোনালোকৰ সমস্যা এইটো কাম কৰিব বুলি কৈ আছে, এইটো কিমান কাম কৰি আছে? আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ, আমি চৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বিটিআৰ চৰকাৰটো অসম চৰকাৰৰ অধীনতে হয়, ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনতে হয়। কিন্তু চৰকাৰৰ যিটো মানে হয়তো সিহঁতৰ কিছুমান কিবা থাকিব পাৰে, প্ৰট'কল থাকিব পাৰে, সেইমতে সিহঁতে যিমানখিনি আগবাঢ়িব লাগিছিলে সিমানখিনি আমি আগবঢ়া দেখা নাই। গতিকে চৰকাৰৰ আমাৰ যিহেতু সমস্যা, আমি চৰকাৰক মাজে মাজে সোঁৱৰাই দিব লাগিব যে আমাৰ এইটো হৈছে, আমাক এইটো লাগে, সেইটো লাগে, কাৰণ আমাৰ সমস্যা বহুত আছে। আজিলৈকে আমাৰ বহুতো ল'ৰাই মানে যিটো নেকি পাবলগীয়া এছ গ্ৰেচিয়া হওক বা মাৰ্টিয়াছবিলাকৰ যিটো নেকি শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাকৰ যিটো 5 লাখকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে, সেইবিলাক হয়তো 2-4জনে পাইছে, বাকী তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাই। তাৰ সমস্যা বহুত আছে। আৰু আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ কথা আছে, আমাৰ চুক্তিতে আছে যে মানে পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ, ৰেলৱে, বেটেলিয়ন যিবিলাকৰ উপযুক্ত বয়স আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে, সেইখিনিক ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে নিযুক্তি দিব পাৰে। কিন্তু সেইবিলাক কাম আজিলৈকে আমাৰ হোৱা নাই। এনে নামকে আছে কিবা ডেম' অলপ হেৰি কৰি থৈছে, কিন্তু নিযুক্তিটো আজিলৈকে আমাৰ কোনো ল'ৰাই পোৱা নাই। তো সেইবিলাক আমাৰ সমস্যা আছে। তো সেইকাৰণে আমি আজি সংগঠিত হৈছোঁ। আৰু আগলৈ আমাৰ যিটো সংগ্ৰাম, আমি সংগ্ৰাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে, গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাৰ সমস্যা, আমাৰ দাবী দাবা আমি উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে গৈ যাম। আপোনালোকৰ সংগঠনৰ নাম কি দিছে? আমাৰ সংগঠনটোৰ নাম হ'ল ইউনাইটেড ফ'ৰাম অফ EX-NDFB বুলি আমি সংগঠনৰ নামটো দিছোঁ। আমি বড়ো ৰাইজক এইটো ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি EX-NDFB হিচাপে আমি আজিৰ তাৰিখত আমি সংগঠিত হ'লোঁ, আমি ইউনাইট হ'লোঁ, আৰু ৰাইজক সজাগ হওক আগলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ কাৰণে। ধন্যবাদ। জয় বৰহাৰণী।